Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 and we will presentation about using technology. My name is Arina Sofata Kolpina, my student ID 25210X2 and my partners Liska Rimatunisa, student ID 25210X7, Putri Vidyasari, student ID 25210X9, and Vinanada Hayatina Arianto, student ID 25210XX. Teman-teman semuanya, saat ini kita berada di era digitalisasi, di mana di era ini sangat mempengaruhi proses berjalannya belajar mengajar. Salah satunya adalah penggunaan komputer. Yang pertama, getting up and running. Ini berisikan tentang langkah-langkah pertama dalam penggunaan komputer seperti please turn your computer on, wait for it to boot up, enter your username and password, and then click OK. Yang kedua, basic word processing. Ini berisi tentang hal-hal umum yang ada di dalam komputer tersebut ya, seperti open the word processing application, get familiar with the screen and keyboard, use the mouse to navigate around the screen. Nah, yang ketiga ini going online. Enter a search engine address into the address bar. Type a appropriate keyword into the search field. Select one of the title in the list. Yang terakhir ini technical problem. Oh dear, the document won't print. Let's check the connection. Everything looks okay. Next is Classroom Essential. Jadi di dalam Classroom Essential ini digunakan conversation untuk guru agar dapat menguasai murid dan menguasai kelas. Jadi penguasaan di dalam kelas itu suatu hal yang penting yang harus dikuasai oleh teacher. Example, let's. Jadi penggunaan kata let's ini biasanya digunakan ketika seorang guru akan memberikan perintah. Sebuah perintah, sebuah anjuran, atau bahkan sebuah saran. Example seperti ini. Let's go through the new words. Let's finish this next time. Let's not spend too long on this. Let's finish off what we're doing, shall we? Let's not bother with number 6, alright? Then about. Kata about ini digunakan ketika seorang guru ingin menanyakan tentang sesuatu kepada siswa. Apakah siswa itu sudah paham tentang hal itu? Apakah belum? Seperti, what about saving it under a new name? Okay. How about some operating the projector? How about you, Laura? Any ideas? What about the last one, then? Sergio? Then, if or how about if? Example, what if we speeding things up a little bit? What if we can open the file? How about if you work in pairs? Selanjutnya yaitu kata why not. Pertanyaan yang diawali dengan kata why not ini juga bisa digunakan dalam memberikan saran. Misal contohnya, why not put your poster here? Why don't we look at some overheads? Why don't you come and sit here? Why can't you try copying and pasting the text? And then, suggest. Kata suggest ini juga biasa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain mengenai sesuatu. Misalnya, I suggest saving your work every few minutes. Can I suggest not spending too much time on this? Baik, selanjutnya a version of advice ideas. Number 1, it may be an idea for you to work alone. Number 2, it will be a good idea for everyone to save their work. Number 3, it worked bad idea if you read the instruction.
Maksud di sini yaitu sesuatu sebagai hal positif sehingga dapat sesuai tujuannya diinginkan. Harap yang ide yaitu harapan yang kuat terhadap suatu hal akan mempengaruhi otak seorang untuk melihat apa yang seorang mengharapkan untuk melakukan suatu ide. As well. Number 1, you can just I will delete the file. Number 2, it will be just as well to save your work every few minutes. Setelah membuat pekerjaan, sesudahnya filenya disimpan, akan nantinya tidak kehapus dengan sendirinya. Second conditional. Number 1, it will be better if you work in a small group. Number 2, it will be more effective if you let number 6 out. Number 3, if I were you, I'd make a note of the address. Membuat kelompok dengan kecil agar kita fokus terhadap pekerjaan. Had better. Number 1, you better concentration now. Number 2, we had better listen to again. Lebih baik berkonsentrasi saat melakukan aktivitas dan menyimak baik-baik saat pembelajaran berlangsung. A word rather. Number 1, I would rather that you did. Number 2, I rather that you did print all out. Mencoba lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Number 1, I advise you to make the daily notes. Number 2, you would be well advised to make a batch copy. Number 3, take my advice and save your work. Solusi terhadap suatu hal baik itu bisa berupa permasalahan sesuatu situasi yang sedang membutuhkan pendapat atau pemasukan dalam melakukan suatu hal. Saran biasanya didapatkan dari hasil pemikiran dan digunakan dalam rangka bertujuan untuk membangun suatu hal yang masih belum sempurna dan ingin disempurnakan lewat memberikan saran sifatnya bisa mendidik supaya menjadi lebih baik, dan saran yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang dibahas. Okay, let's finish the presentation. If you have any question, please ask the WhatsApp group column. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok 10.